For today's video di mga kahart no, di ami minapalit nga mais kahuman nga perti makarong initang panahon na mao nang magpalamig mi ni Joy Bless mag-eksperimento lamang mi amo ning latanan ang mais pagkaman butangan o kana ang gulaman and then nagkuha sila pud og butong pero ang ilang nakuha nga butong kay gahi kadyo murag gajud og kanang igkukupras na. Para pod nindot tan-awon daghang sagol ang among palamig, among gibutangan og gulaman para pod mo daghan-daghan ang among ingredients ba. Unya samtang giluto nako ang mais, ako po ning giluto ang gulaman. Ang usa ka sachet nga akong gibutang anis usa ra jud ka tubig para dali ra siya mo bagtok mga karton siya dili pud sa lapsaw ba espiso. Unya mao ni ang butong ilang gikuha nga perting gahi jud abot unsaon isagol pa ba ni og ituno na ba kahan ni. Unya pag human dili jud ni kailangan hunungan og ukay-ukay kay maglain man ang iyang porma sa gulaman og dili nimo ukay-ukayon bitaw. Mga 15 minutes okay na jud ni siya mga kart dali ra ka jud ni siya mabagtok basta kay espiso lang ang imong pagkahimo. Usa ra jud ka baso nga akong gisabaw ni mga kart nga tubig. Kay sa una man gud akong gisunod og ilang kuan instruction na sa likod nga usa ka sachet pila to ka litro mo nang lapsawan man ko lainan ko murag ay siya mo nang ako ra jung giusa ka baso kan dako nga baso ha kay para di po gaso ingon nga gahi ini kuan nimo kaon. Unsa kay wala man lagi mi ref no magamit ta pud namo ang among ice maker by Asian ang IC20 ice maker. Kani siya guys is gamit ka jud ni namo labi na sama karon nga maghimo mi og palamig dili na lamang jud ni mamalit ito sa gawas kay maghimo na lamang mi mga 6 to 10 minutes makahimo naman ka og ice. Unsa kay okay naman lagi tong among gisalang nga gulaman kay medyo sticky na siya ma-feel naman nimo nga okay na siya. No di na siyang pabukalon basta kay okay nimo murag mulapot na siya na muna mamilit sa luwag. Okay na jud na siya mga kahart. Imo na siyang ibutang sa mga tupperware or sa mga basta lanyera basta unsa din na basta kay mubugnaw siya og dali. Og unja kay kani laging ice maker namo nagamit man jud namo pag fiesta diri sa among lugar. Amo ni siyang hugasan, amo siyang huwaran og tubig among i-drain kay pwede ra man siya i-drain kay naraman siya i-drainan sa ilalim. Pwede ra nimo siya tong ukngon jamo agas ra dinha sa ilaw. Unja pag na okay na nalimpyo na siya, amo nang gibutangan og limpyo nga tubig, unja amo nang gi-on ang power, unja ang sukod sa among himuon nga ice is large. Nara man po is small, magdepende ra nimo guys kung unsa imong ganahan nga sukod size tube. Mao na ang amo is kaning large kay para dako ba siya guys, amo mang isagol diri sa among palamig. Unja mga kart dili po mo maguol kung mapuno na ning ice sa iyang butanganan kay naa ni siya sensor nga automatic nga mapawong siya. Unja kung mahurot na pod, automatic pud siyang moandar og mohimo na pud siya og continue. Unja samtang nga nagpaabot mi makahimo mig ice ako po ning gihiwa-hiwa ang gulaman kay nabugnaw naman siya mga 15 minutes nabugnaw siya hingbagtok na siya dayon inani na siya guys basta isbiso ang pagkahimo dili jud ka mabaw og hinuwat og kanus pa mo bagtok og naluto naman pud ang mais guys no gihaon ni Joa Belas pagkuman pabugnaw ni nako kadali ang kahuman ako na siyang hiwa-hiwaon pero magbilin pug pila ka buok kay ganahan pug kumukaon di ani og lanlanon lang nako pero kani guys is optional ra jud ni guys sa kaning isagulan og mais kay natunong man pud nga nay nagbaligya og mais ing palit ko mo naka hunahuna ang magdakaw-na ko nga ako kang butangan og mais no kay ang uban baya kanay maghimo tag fruit salad mga dessert na bazi mais pero karon kay mugna ra ni nako guys kay wala may mais katong nasa lata kani na lang guys fresh kaayo gikan sa pakaw unsa na human na kanahog tad-tad ako na jung gimikos-mikos diri tanan ang lubi or butong guys ambot lubi masiguro ni kay gahi man jud kaayo wala na ko gibutang tanan oy kay pwede na man gahi oy kuprasuno naman to oy kung hapon tong tadtaron mura ra pug sapal no manang gamay ra akong gibutang katorang humok-humok kay lain ka jud ibutang guys oy mura na tay nagkaon og bukayo og after 10 minutes guys nakahimo na ta og daghang ice man guys atong testingan mo kuha tag diri usa ka scoop ja atong ibutang sa baso para guys akong ipakita i-demo nako ninyo guys nga ingani siya ang porma o di ba inana na siya man akong butangan sa among gihimo nga kanang palamig wala pa nay ice ha kaya ako ra nang butangan unya ako ra ipakita ninyo guys nga inani kadali lang guys inani kadali guys mohimo ang ice ang kaning ice maker guys by Asian mao nang sa mga gustong mo palit diha no kay bawd kung gamit ka ninyo labi na gajud nga ladyo mo mga tindahan or di gani nang mga okasyon sa gabi ina wala ni mga open nga tindahan nga kapalitan og ice pwede ka adyo ni guys gamit ka adyo ninyo mo nang sa mga gustong mo palit no akong ibutang sa yellow basket or sa comment section mga kahart og naka free shipping pud ni mga kahart pag diri mo order sa akong link or yellow basket unja kay na lagi daghang ice amo ning gibutang diri sa among gihimo nga pagkaon or palamig guys kay para mabugnaw na pud ni tanan kay manampit na mis among mga kasilinganan nga mga unata pero ting lami guys among gihimo nga palamig guys uy kaning mais naka lami pud og dugang kay humot siya mo nang makagana pud inig hungit kay humot kaayo siya guys perfect kaayo ina nga hunahunaan or natunong gasud pud nga napoy na maligya mo nang ox kaayo ang among palamig karon oy bra pug tinuod tambalan na jud ang among kauhaw mga kahart kay perti gazong inita tolid na pud ang tungol nato ni mga kahart oy